এটা দেখুন স্টার সপ্তাহে কুর্তি শাড়ি শাড়িরে আসছিলা এটা দেখুন দুপট্টাটা কুর্তির ডিজাইন স্টার সপ্তাহ আপনারা দেখুন শাড়ি দেখিবে ভাইরাল কালেকশন দেখুন আজকে সম্বলপুরি ড্রেস সেট দেখুন আপনারা নিয়ে পারবে কেতে গর্জিয়াস লাগে দেখুন 4700 মাত্র 4700 টাকা দেখুন আপনারা নিয়ে পারবে এটার প্রাইস भी শিবানী মেহনানি को दुकान रो ई सब सारे ऑनलाइन भी पारबे ऑर्डर हां ये सब ऑनलाइन भी हमारे स्क्रीनशॉट करून ताकर व्हाट्सएप नंबर दिया है सर शिपिंग फ्री रहे भाई सबरे शिपिंग फ्री रहो शिपिंग फ्री मात्र এটা দেখুন बाहर को दो বাজারটা শাড়ি কেতে কোয়ালিটি দিছু জি দেখুন শাড়িটা দেখুন ফুল বডিটা দেখুন এটা আঁচল লাও বডি কেতে সুন্দর লাগে দেখুন কেতে তো মাত্র 3500 এই দেখুন আঁচলটা भी कितने বড় আছে ফুল বডিটা মাত্র 2800 টাকা আসবে 2800 টাকা हां এক কি ওড়িয়া সুন্দর শাড়ি দেখুন 2800 টাকা দেখুন এটা ওটা দেখুন কত বঢ়িয়া লাগুছে ডিজাইনটা কোণার্ক চক্র ডিজাইনটা আছে দেখুন আচ্ছা বডিটা দেখুন এটা ব্লাউজ পিস কম দামে দেখুন বেস্ট সম্বলপুর শাড়ি কালেকশন আপনারা দেখুন এটা মাত্র 5000 টাকা দেখুন মাত্র দেখুন এটা আচ্ছা অলি দেখুন কেতে কোয়ালিটি আছে কাম হইছে ভরি ভরি কি দেখুন এটা ব্লাউজ পিস এটা পুরো বডিটা দেখুন এটা ফুল বডিটা কেতে বড়িয়া কাম দেখুন আমাদের মাত্র 5000 টাকা हमको जुहार और फिर तो स्वागत है मुंडा विलेज रो आउ गुटे नवा वीडियो के वर्तमान फिर के पहुंची नो सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर संबलपुर नंदपड़ा के गला वीडियो देखिथिली कि आपण बहुत ही पसंद करथले हला गला वीडियो रे जिना थिला सब दाम के साड़ी दिला पाटो साड़ी भी तिरा दिला आ सब क्वालिटी वाला संबलपुर साड़ी दिला आ आजि का जिन कलेक्शन देखमा जिन के आपण माने बहुत ही पसंद करसन आ समस्त को डिमांड रहसी कम रेंज रो संबलपुर साड़ी आ आजि का आपण को लगी स्पेशल कम रेंज रो संबलपुर साड़ी खास खास बच्चा बच्चा कलेक्शन न्यू कलेक्शन सेटा के देखमा तो वीडियो के बिना कट आरंभ रो लास्ट तक देखुन बहुत ही यूनिक डिजाइन कम दाम रो संबलपुर साड़ी देखमा खास सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर संबलपुर नंदपड़ा रो स्वागत जोहार जामा सुंदर तो आज कलेक्शन का रहबा एड्रेस टाइप कर दो हमार एड्रेस है संबलपुर नंदपड़ा मन शिवानी मेहर आ हमर दुकान है ना सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर तो आज ही देखामा हमें कम रेंज रो स्टार्ट करके देखामा 25 से 3000 सब प्रकार रेंज देखो आज का देखो कलेक्शन कम कम रेंज में आज का आरंभ करमा देखो এটা দেখুন মাত্র 3500 টাকা রে আসবা 3500 টাকা রে টাকা দেখুন বহুত বড়িয়া আছে ফুল বডিটা দেখুন এটা দেখুন না চল সেটা মাত্র 3500 টাকা রে দেখুন আপনারা नहीं পারবে সেম প্রাইস আছে দেখুন ডিজাইন অলগা আসবে এটা দেখুন এটা भी দেখুন 3500 পড়বা বডিটা চলে দেখুন চল এই চুড়িটা বডিটা এটা তার ছোটটা এটা 3500 লাইট কলর দেখুন কেতে বঢ়িয়া এন্ড কলর ভরা কাম দেখুন মাত্র 3500 টাকা দেখুন আপনারা नहीं পারবে এটার প্রাইস भी शिवानी मेहनानी को दुकान रो ई सब साड़ी ऑनलाइन भी पारबा ऑर्डर हां ये सब ऑनलाइन भी हमारे स्क्रीनशॉट करून ताकर व्हाट्सएप नंबर दिया है जिस रे शिपिंग फ्री रहे भाई सबरे शिपिंग फ्री रहो सबरे शिपिंग फ्री मात्र 3500 টাকা দেখুন আপনারা অর্ডার কই পাবে শিপিং ফ্রি রହୁছে এটা দেখুন 3400 মাত্র 3400 টাকা দেখুন 3400 টাকা টেরাকোটা ডিজাইন আছে हां चलो बॉडी देखो एक नंबर আছে দেখুন কালেকশনটা এটা भी দেখুন बाहर को दो বাজারটা শাড়ি কেতে কোয়ালিটি দিছু জি দেখুন শাড়িটা দেখুন ফুল বডিটা দেখুন এটা আঁচল লাও বডি কেতে সুন্দর লাগে দেখুন কালেকশন কেতে তো মাত্র 3500 3500 টাকা দেখুন সুন্দর কালেকশন আপন नहीं পারবে এটা ওটা দেখুন येलो कॉफी কম্বিনেশন রে আছে দেখুন এটা ফুল বডিটা এটা ফুল বডি দেখুন এটা আঁচল সাইড 3100 টাকা মাত্র 3100 টাকা দেখুন আপন পাই পারবে কালেকশন আর এটা দেখুন হাফ হাফ ডিজাইন হাফ ডিজাইন আছে দেখুন এই কালেকশন দেখুন এটা হাফ হাফ রে আছে তো বডি দেখুন 3000 টাকা মাত্র মাত্র 3000 টাকা দেখুন আপনারা नहीं পারবে सब साड़ी कलेक्शन देखुन एक से एक बढ़िया कलेक्शन देखुन बजट रे আছে আর सब साड़ी ऑनलाइन में मगाई पारबे या आपन विजिट कर तांको दुकान ले पारबे দেখুন এটা আঁচলটা এই সরি বডিটা দেখুন বডি আঁচল দুই সাইড 3100 টাকা মাত্র 3000 টাকা মাত্র এটা ওটা দেখুন মেহেন্দি কালার কম্বিনেশন আছে হার্ট ডিজাইন আছে बहुत ही बढ़िया लगे देखुन देखुन अच्छा এটা দেখুন তার আঁচল আর বডি সাইডটা কেতে সুন্দর লাগে কত বড় লাগুছে 3500 টাকা মাত্র 3500 টাকা 3500 দেখুন লাইট মেহেন্দি কলর আছে কেতে গর্জিয়াস দিচ্ছে দেখুন আজর কালেকশন দেখুন বাজেট র সব খাস খাস কালেকশন রেড কালার কম্বিনেশন রয়েছে
ये देखो देखो आंचल आंचल भी कितने बड़ अच्छे फुल बॉडी टा मात्र 2800 टंका आसबे 2800 टका रे हां एक की बढ़िया सुंदर साड़ी देखो 2800 टका रे देखो आप नहीं पारबे शिवानी मेहर को दुकान रो पर्पल संगे ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन अच्छे पर्पल ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन देखो ना आंचल 3000 टंका मात्र देखो मात्र 3000 टंका पचरो ये देखो आंचल 2900 टंका आसबा इतर प्राइस 2900 टंका रे हां देखो किते बढ़िया कलेक्शन एटा भी देखो बहुत ही बढ़िया गॉर्जियस कलेक्शन गुडे एटा देखो पेपर बॉर्डर थान रे अच्छे टेराकोटा रो डिजाइन अच्छे देखो गोल्डन शाइनिंग कलर आउचे मेरून संगे देखो रेड कलर कॉम्बिनेशन 4400 टंका मात्र एटा ब्लाउज पीस भी रह पाइथरे ब्लाउज पीस आसी देखो मात्र 4400 टंका रे देखो आपण नहीं पारबे एटा देखमा हाते लिए इधर कलर टी देखो नी कलर रे तो मैं पहला देखु छे ग्रे रे कॉफी कलर कॉम्बिनेशन अच्छे बहुत सुंदर लगवा देखो आंचल भी देखो आ बॉडी देखो फुल बॉडी टा देखो मात्र 4000 टंका आसबा देखो एतकी बड़े सुंदर कलर कॉम्बिनेशन पूरा नया है जे मात्र 4000 टंका देखो आपण नहीं पारबेटा कलर ऑप्शन माने सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर रे कलर ऑप्शन माने भी अवेलेबल अछि एटा ब्लू रे अच्छे एटा उटे रेड कलर रे अच्छे कलसी डिजाइन अछि देखो चारटा कलर रे अच्छे देखो जहाँ की जिन कलर पसंद आउ स्क्रीनशॉट कर टिक मार पठोन एटा उटे देखो मैरून ब्लू रे अच्छे तापर देखो इटा भी गुटे नवा डिजाइन पेपर बॉर्डर देखो आंचल एटा ब्लाउज पीस देखो एटा आंचल ब्लाउज पीस फुल बॉडी टा देखो 3300 टंका देखो मात्र 3300 टंका रे आपण नहीं पारबे सुनो तो एटा उटे देखो टेराकोटा डिजाइन रे डिजाइनर कलेक्शन ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन देखो ब्लैक और ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन देखो बहुत ही कम ऐसी बढ़िया पसंद कर रहा तो बहुत ब्लैक संगे ऑरेंज बढ़िया लगसी देखो जे भी नेबे बहुत ही बढ़िया लागबा देखो डिजाइन रे अच्छे मात्र 4200 टंका अच्छे देखो बहुत ही बढ़िया लागबा 4200 टंका पीस भी आसबो तापर देखमा आउ देखो नेटा सप्ताह देखो बॉक्स डिजाइन रे अच्छे एटा देखो ना आंचल देखो नेटा आंचल एटा ब्लाउज पीस इतर फुल बॉडी देखो सफ्टार डिजाइन अच्छे लाइट कलर रे अच्छे 5500 टंका मात्र 5500 टंका देखो आपण नहीं पारबे केते बढ़िया कलेक्शन राजर साड़ी में देखो सब कम दाम रो बढ़िया क्वालिटी रो बजट ऊपर संबलपुरी साड़ी देखो नेटा इतर आंचल कॉफी संगे पिंक कलर कॉम्बिनेशन रे अच्छे ब्लाउज वर्क रे ब्लाउज पीस वर्क रसबा हां 5200 टंका आसबा एटा भी देखो मात्र 5200 टंका देखो विथ ब्लाउज पीस वर्क आपण माने नहीं पारबे बहुत बढ़िया लागे इचन देखो स्टार सफ्टार रे उठे स्टार सफ्टार देखो सुंदर कलेक्शन गुटे कम दाम रे ऑरेंज रे देखो नेटा कॉफी कलर कॉम्बिनेशन अच्छे देखो ना आंचल देखो नेटा आंचल ब्लाउज पीस नै न बुझे अच्छे ब्लाउज पीस अब बॉडी देखो डबल स्टार सफ्टार डिजाइन अच्छे 5200 टंका मात्र मात्र 5200 टका देखो एतकी बढ़िया सुंदर 1710 नानी एटा 1710 बहुत ही सुंदर लागे कलेक्शन देखो एटा भी गुटे कलेक्शन एटा आंचल फुल बॉडी देखो एटा भी जन बॉडी डिजाइन ऐसी हेतिर पूरा एग्जैक्ट सेम देखो कलेक्शन 5800 रेट बहुत ही सस्ता अछि देखो मात्र 5800 टंका आपन कलेक्शन नहीं पारबे तापर देखमा एटा देखो स्टैंडर्ड बॉर्डर ऊपर अछि ताजमहल डिजाइन अछि ताजमहल डिजाइन रे लाइट कलर रे अछि देखो एटा देखो ना आंचल देखो एटा ब्लाउज पीस ता एटा देखो पूरा बॉडी रे देखो केते सुंदर कलेक्शन 5600 टंका मात्र 5600 टंका एटा तो संबलपुर साड़ी कलेक्शन देखु छ आपन को एटा देखो ड्रेस सेट कलेक्शन किछि देखाबा देखो एटा आंचल आ बॉडी देखो फुल बॉडी रे 4500 टंका मात्र आसबा मात्र 4500 टंका तापर देखमा
এটা ওটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে ডিজাইনটা কোଣାର୍କ চক্র ডিজাইনটা আছে এটা দেখুন আচ্ছা আর বডিটা দেখুন এটা ব্লাউজ পিস কম দামର দেখুন বেস্ট সম্বলপুর শাড়ি কলেকশন ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି এটা মাত্র 5000 টাকা দেখুন মাত্র 5000 টঙ্কারে দেখুন ଆପଣ যা নেই পারবে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা ওটা দেখুন দেখুন এটা চাওলি দেখুন কেতে কোয়ালিটি আছে কেতে কাম হইছে ভরি ভরি কি দেখুন এটা ব্লাউজ পিস এটা পুরা বডিটা দেখুন এটা ফুল বডিটা কেতে বঢ়িয়া কাম হইছে দেখুন আমাদের মাত্র 5000 টাকা আসবে রেট দেখুন মাত্র 5000 টাকা ঠিক জলদি জলদি বুকিং করবে তাঙ্কর ভিডিও ছাড়লা মাত্র কি প্রায় সব বুকিং হই আছে ये देखना चल ये देखो पिंक कलर रे अछि पिंक संगे ब्लू कलर कॉम्बिनेशन केते सुंदर लागु जे देखो कलेक्शन इतर प्राइस ते 5200 टका केते गेले 5200 टका मात्र ओटे देखमा ततपर ड्रेस सेट कलेक्शन के देखो एटा देखो टेराकोटा रे अछि ये देखो ना चल एटा देखो ना चलता এটা দেখুন ব্লাউজ পিস আইডালা দেখুন পুরা বডি বহুত সুন্দর এটা দাম 5000 এটা দেখুন মাত্র 5000 টাকা এটা তো তাহলে সম্বলপুরি শাড়ি কালেকশন यहां দেখবা সম্বলপুরি ড্রেস সেট দেখুন এটা ড্রেস সেট কালেকশন মানে দেখুন ড্রেস সেট কালেকশন এটা চওড়া দুপাট্টা চওড়া গোড়া রে আছে পুরা নয়া জি দেখুন ফার্স্ট দেখুন চওড়া দুপাট্টা রে আর এটার প্রাইস 3900 টাকা মাত্র 3900 টাকা দেখুন পুরা লেটেস্ট আসি তোমার ড্রেস সেট সম্বলপুরি ড্রেস সেট এটা ওটা দেখুন এটা দেখুন তার দুপাট্টাটা এটা বডি র কুর্তিটা এটা হবা দেখুন এটার প্রাইস মাত্র 4100 টাকা 4100 টাকা দেখুন পুরো লেটেস্ট কালেকশন দেখুন মার্কেটে এই কালেকশন কাহিনী দেখুন ফার্স্ট টাইম এসে এটা বঢ়িয়া লাগুছে এটা দেখুন তার দুপাট্টাটা এটা সফটওয়্যার ডিজাইন আছে দেখুন সফটওয়্যার ডিজাইন বাটারফ্লাই ডিজাইন এটা দেখুন এটার প্রাইসটা 4800 টাকা 4700 টাকা 4700 টাকা পড়বা দেখুন এটা ওটা দেখুন येलो और रेड कलर कॉम्बिनेशन रे अछि एटा दुपट्टा रहबा फुल बॉडी रो वर्क ता देखुन छोट छोट फ्लावर्स डिजाइन रे अछि इधर प्राइस ता मात्र 3600 टका 3600 टका पड़ो देखुन सुंदर कलेक्शन देखुन सब नवा नवा कलर रे आइ देखुन नवा नवा डिजाइन रे देखुन बांधर सप्ताहर अपन एटा ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम रे करबे मेरून और येलो कलर कॉम्बिनेशन रे देखुन एटा कुर्ती रा बॉडी रा एटा दुपट्टा रा देखुन 3200 टका मात्र 3200 टका तब देखो ब्लैक कलर रे अछि दुपट्टा टाइटा अछि त रेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन रा फुली टा देखुन तर ड्रेस सेट डिजाइन टा देखुन एटा इतर प्राइस 3700 टका मात्र 3700 टका मात्र देखुन एटा ओटे देखुन कॉटन पाटो रे अछि देखुन एटा दुपट्टा रा এটা ফুল বডি র কামটা দেখুন 3800 টাকা মাত্র দেখুন ডাবল শাইনিং কালার আছে দেখুন 3800 টাকা দেখুন 121 সুতার পিওর সম্বলপুরি হ্যান্ডলুম ড্রেস সেট কালেকশন দেখুন আপনারা সৌভাগ্যশ্রী শাড়ি সেন্টার সম্বলপুর নন্দপড়া এটা ফুল বডিটা দেখুন তার মেহন্দি কালার আছে আর এটার প্রাইসটা হলো 3200 টাকা এটা দেখমা ব্লু সঙ্গে রেড কালার কম্বিনেশন রয়েছে দেবে ব্লু রেড এই কালার সমস্ত প্রায় বহুত পছন্দ করছেন দুপট্টা बॉडी रो कामटा देखो एतर प्राइस टा भी 3600 टका मात्र आसो मात्र 3600 टका एटा ओटे देखमा रामा ग्रीन रे रेड कलर कॉम्बिनेशन रामा ग्रीन रेड कलर कॉम्बिनेशन আছে 31 আসবে মাত্র 3100 টাকা মাত্র আপনারা এটা ভিজিট করুন তার দোকান কে रेड कलर कॉम्बिनेशन আছে দেখুন দুপট্টা রা ফুল बॉडी रो कुर्ती रो कामटा देखो मस्टर्ड येलो रे আছে 3900 टका 3900 टका এটা দেখুন এক্স প্যাটার্ন রে আছে দেখুন এটা দুপট্টা बॉडी रो कामटा देखो 3000 टका मात्र দেখুন বহুত বড়িয়া আছে দেখুন মাত্র 3000 টাকা রে আপনারা নেই পারবে এটা ওটা দেখুন रेड और येलो कॉम्बिनेशन এটা দুপট্টা रहला फुल बॉडी रो कामटा এটা দেখুন 3600 टका আসবে এর প্রাইস भी 3600 हां এটা ওটা দেখুন রামা গ্রিন আর ব্লু কালার কম্বিনেশন আছে ব্লু কালার কম্বিনেশন আছে
दुपट्टा एटा देखो हम्म तर फुल बॉडी रो डिजाइन देखो नंता आसवा कुर्ती डिजाइन टा हम्म 3800 टंका आसवा देखो बहुत सुंदर अछि कलेक्शन देखो 3800 टंका रे एटा देखमा ब्लैक रे छोट छोट काम है देखो दुपट्टा एटा फुल बॉडी रो काम टा 3100 टंका मात्र देखो 3100 टंका रे एटा उठे देखो देखो एटा दुपट्टा ना ये देखो रामा ग्रीन और रेड धड़िया बॉडी रो काम टा देखो चक्र डिजाइन अछि सो नवा नवा आसी फ्रेश संबलपुर ड्रेस 3400 टंका मात्र 3400 टंका रे देखो आपण नै पारबे सुंदर कलेक्शन एटा देखमा सी ग्रीन रे अछि रेड कलर कॉम्बिनेशन देखो मी देतर कुर्ती टा दुपट्टा भी देखे दिले तर प्राइस 3900 टंका देखो केते बढ़िया अछि 3900 टंका मात्र आउडा दामिस एटा उठे देखो ब्लू रेड कॉम्बिनेशन रे अछि नवकुर्ती पैटर्न रे अछि इतर प्राइस भी 3500 टंका मात्र देखो केते बढ़िया लागबा मात्र 3500 टंका एटा उठे देखमा देखो ने तर दुपट्टा एटा उत्कल लक्ष्मी पैटर्न टा इतर प्राइस टा रहबा 4200 टंका देखो 4200 टंका रे देखो सप्ताह उत्कल लक्ष्मी डिजाइन रे अछि देखो आपण नै पारबे आ जेन कलेक्शन आपण माने बहुत से देखि ना पाले फोटो मागे फोटो भी मिली जिबा आपण बुकिंग करले सुविधा बा स्क्रीनशॉट करि देबे फुल फोटोटा मेले देखुन दुपट्टा रे कित्ते बढ़िया वर्क हिजे सो नवा नवा डिजाइन दुपट्टा माने भी अपडेट हिजे एटा देखुन ड्रेस कुर्ती रे डिजाइन टा 3600 टंका रे होबा देखो बहुत बढ़िया रहछ मात्र 3600 टंका एटा उडे देखुन पैसा पाली डिजाइन रे अछि एटा कलर देखो कलर भी देखो वायरल कलर पर्पल और रेड कॉम्बिनेशन एटा देखुन तर बॉडी टा कुर्ती डिजाइन पूरा वाश डिजाइन रहछ पूरा वाश डिजाइन 6000 टंका आस 6000 टंका देखो आज देखो तो बेस्ट कलेक्शन एटा भी गुटे आसबा एटा उडे देखुन रेड और पर्पल कॉम्बिनेशन रे अछि फुल बॉडी रो काम ता देखमा एटा देखुन 3900 टंका मात्र 3900 टंका देखुन ए कलेक्शन नै परबे तापर देखमा आ उटे देखमा एटा देखो रेड ब्लैक कॉम्बिनेशन रे अछि एटा दुपट्टा एटा आ एटा तर कुर्ती डिजाइन टा 4800 टंका 4800 टंका नवा डिजाइन जे सप्ताह रो डिजाइन बढ़िया लगबा ए डिजाइन नवा स्टाइल रो सप्ताह भी अछि बढ़िया लगबा एटा देखो कुर्ती लई बेस्ट कपड़ा ड्रेस सेट देखो संबलपुर हैंडलूम ब्लैक रे पसापाली डिजाइन रे अछि रेड ब्लैक कॉम्बिनेशन रे देखो एटा तर दुपट्टा डिजाइन टा एटा फुल कुर्ती रे डिजाइन देखो सप्ताह डिजाइन 4000 टंका आसबो इतर प्राइस भी मात्र 4000 टंका एटा देखो स्टार सप्ताह रे कुर्ती सेट साड़ी रे अस्तिला एटा देखो ना दुपट्टा ता कुर्ती रे डिजाइन स्टार सप्ताह आपण में देखो साड़ी देखि दिबे वायरल कलेक्शन देखो आज का संबलपुर ड्रेस सेट रे देखो आपण नहीं पारबे केते गॉर्जियस लाग देखो 4700 मात्र 4700 टंका देखो आपण नहीं पारबे कलेक्शन में देखो सब नवा आसी जे ए कलेक्शन देखो आपण केंती वीडियो रे की दुकान रे आपण देखबा ले आपण देखो देखो ना चल ये आंचल कहा जाता तार दुपट्टाडा स्टार सफ्टाडा 5200 टंका आसबा देखो 5200 हां देखो मात्र 5200 टंका देखो सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे एटा उठे देखमा एटा तो पिंक और मेहंदी कलर कॉम्बिनेशन नवा कलर कॉम्बिनेशन रे अछि आंचल देखले तार एनिमल पैटर्न फुल एटा कुर्ती रे डिजाइन रे देखो मात्र 5000 टंका रे आसबा मात्र 5000 टंका बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी रो संबलपुर ड्रेस सेट रेड येलो कॉम्बिनेशन रे अछि एटा देखो तार कुर्ती डिजाइन टा कुर्ती डिजाइन टा 3500 टंका मात्र देखो बहुत बढ़िया छै देखो मात्र 3500 टंका तापर देखो येलो एटा देखो येलो संगे रेड कलर कॉम्बिनेशन रे एटा रहला दुपट्टा फुल ड्रेस और डिजाइन टा इतर प्राइस भी 6000 टंका देखो सुंदर कलेक्शन एक्सपेंस एटा देखो हाई स्कूल यूनिफॉर्म लगबी यूज करि परबे एटा देखो दुपट्टा ता यूनिफॉर्म फुल बॉडी को ड्रेस कले भी चलबा लेकिन एटा देखो बहुत ही क्वालिटी वाला 5200 टंका 5200 आ उटे देखमा लास्ट एटा देखो केते बढ़िया लागु एटा देखो कुर्ती टा एटा
এটা ফুল এই সরি এটা দুপট্টা এটা কুর্তি ডিজাইনটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগি দেখুন 3600 টଙ୍କା মাত্র মাত্র 3600 টঙ্কা দেখুন কলেকশন নেই পারবে তাঙ্কর দোকানে দেখুন আউ भी बहुत ही सारा कलेक्शन अछि लेकिन सब वीडियो रे देखा नै आपण माने विजिट करबे ताको दुकाने बिहागरिया रो देहु या जहां भी हो A to Z सब संबलपुर हैंडलूम कलेक्शन ताको दुकाने होलसेल दाम रे देखबा ले पाबे तो थिला आजिर वीडियो तो आजिर वीडियो आपन को केनता लागला कमेंट दे कोन भल लागला लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पहला तरह जुड़ा सब्सक्राइब करूँ तो वीडियो एंड करबा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां